Ay, naku. Yan mo yung ginagawa sa akin. Ginagawa kong slide. Ginagawa ko. Anong ginagawa niyo doon? Bakit ginagawa niyo akong slide? Rico. Allah, sige. Ang bata. Yung ginagawa kang slide. Tingin niyo siguro playground ako. Tingnan mo. So walang magawa, kakulitan. Ako pinagtitripan, ginagawa akong slide. Diyos me, yung mga bata ites. Balik na buto ko. Bangka na, oh, tingnan mo, ups. Allah, sige. Ko. Oh. Seven ka dyan. Okay, ayusin yung ginagawa nyo kay tita. Na? Say hi. Wow! Wow! Ano ginagawa nyo kay tita? What are you doing to tita? What did you do? What you did? Rico. Smiyo. Na. Okay, dyan. Nabugbog na si tita dong. Nabugbog na ako. Sakit na yung bewang ko ba? Say hi dong. Ay. Say hi to tita. Tita, hi. Hi. Ginagawa ko upuan. Say hi. Good afternoon. Good afternoon. Hello. Good afternoon. It's not too dark. It's a good afternoon. It's a very dark. Why it's dark? Good afternoon. Kagigising lang na makulit. Natulog.